Hafide. My name is Joseph David Frankis, and I'm here today to interview a Vietnam veteran, and his name is David Akvaji Terlaje, and today's date is September 30, 2021, and we are here at Tizan, Guam, at the Commission Finut Samoro building. We're going to go ahead and start off our interview with some biographical data. We're going to be also interviewing in the Chamorro language. Buenas and hafade. Hafade. Amano na mafanyagu ho? Okay. Mali. Haji na ania I manyanamo? Si wakina anuse Terlaje. Okay. Dan anay esta man difunto pat man lalalaha. Difunto. Esta anay man lalala David no hafa I tetsu niya gi durante aduna tempo. Sta taonu mototsugi ko bedno. Okay. Hafa bidakanya gi tetsu. Maintenance. Okay. Pagi biya no gimana? Housewife linya. Mane. Zani mane lumus ya to dudus angin sinya por favor on sangani tu haji siya gini ni mas amko estaki mas hobin. Ina ania zani kolahi pat palawan. Lai permit amko si balibino Terlaje. Si segundo si Maria tine duduk ni. Si mana tres si Margarita tiki cucu. Mana cuatro si Francisco Terlaje. Mana cinco si Vicente Terlaje. Mana seis si Antonio Terlaje. Mana sete si dos anos tatina ni mamatay. Si Beatrice ti Tapaco. Dan Guam passport good si David Terlaje. Está. Pues kogwaya siya gi manye lumu fere di hagu man halum gi se bisyo. Amko zani si Balbino dan si Francisco. Ki tempo na Korean War. Okay. Yeah. Sa hafen na ramas militar. Army, Tornadoes. Tornadoes. Si dos masih. Anay pago on decidi para on halum gi militar ko on voluntario ho para on lista ho pat ko ma draft ho hafa taimano. Voluntario. On voluntario. Pues anyo en lista ho hafa sinentenia I manaina zani familia mo po no na. Kolate man mago sa udingu siya ni zan siya ligna sa pina migina tempon kera. Okay. Zaman piniti ni sa pipa dago papa ni gina na momento ni. No sangane sa liko mga man sa nususa si kagigiulu zige pa pinitea amzo la daya amzo stakki botto takti. Pos anti ne be asi gila tempo ni si tatawa la lagi na pa bealum militar si de nosta motai stagi anti de tempo ni pa bealum militar. Pos tatone kolan no pinitilo kene sa ambista meano dos ai pobalus tam no man manasagwa da man masepara ni sange ki banya ni tolusya tamangai familia pos ame statone lo ngene pabeano ni pomentari manatres lugi ki the war ni na onowa dun consegui fai până la urmă de acolo la muncă stata. Măgai nei seguit bonia. Pues anay
un ane stabaho guini antes di humaluma no amano na yung eskwela. Trade school, yeah. Woman technical school. Okay. Apa un Terlaje gwi? Pamanuda. Okay. Paman bodywork karita. Oh, mali. Yeah. On tsotso gwa no na tsotso sta pa. No, Tsatsiga. just in malumum letat stada sta no spia. Okay. Pues buenas ani pago ho malum pago gi militar za sta lek buhon dinga sta jo na tsotso ane ho malum no afasya un hasu gi na tempo sangani jo di put ane ho malum ane pago ho malum gi militar sangani jo di put jo na experience I ane on the CD por malum za in the star pues ane in fin mato gi za Amerika za mana halumo in footmat gi ane para pon My training on okay manu gatu Fort Worth, California. okay My training on when I just misses basic okay lingnya. Pos malaza zo ma AIT on advanced training ne. okay Tres meses talo ne. manu gatu ya advanced training Is that talo ne is Fort Worth yeah. Pos malaza gine is mana na papa Vietnam. tu na nasa papa después di zomu AIP Pos you know ne matugi you know until di fan land na ni berkelari. Peso ngure pak ki you know bombs ya. Da masuk go si zusa pu pateo ne. okay no gi dispensa hafana razón na un halumo gi militar Puli you know da masapa beso ki you know kina tempo. Porque vada bela betagi bo militar sina zoko career ne ki you know la family goes militar and people sa mga ne malumo balik tolo ya. mali Yeah. Azuda ne tolo ki kin lam tekko ne ki kina tempo. okay Sa ne malumo ne ki militar. Vale, vale. Pues afana und adzik adzui army na ramas militar in lugar di otro. Yana paguti tunga fana lo you know finio mercano ne afana differenza parewa ne Marines, the Army, the Navy ne lo. E pagone con la masro ki army sabi stagwa dos ki chilu ki in army ne. Pala da bena tres. Procedo ne da tres muzungnya. Vale, vale. Zige na mentor sahu ne ki army. Pues anayo malumo gi militar za esta monadno ni basic training za ni AIP no esta mana tuna na sao papa esta gi bandani in Vietnam no. Yeah. No, pues taza afa mas na training fera di zomuno combat. Tada. Etsa. No. Afa un hasu mas distiane pa gumato papa gi Vietnam. Afa siya finina dan isinin temu ni pa guho matu gi papa. Sangani tu dididik pudeno. Ane motugi ne no pura sel tadi you know paki bomb sel tur sel dan kenari ne se ni sigi mangupu ne Manu gatu na matu hoki ane pa gumatu manu gatu na. Zili nyanu ane ma process man ma foto ne ma process na zani zani orders ne. Pos zigi ne ma ane ma ne motu venena na ne. Amano na Sudano na gagi? My friend Saigon or something somewhere in Saigon.
Lo ti bele fosta ni lugar ni, sabi stagi na tempo. Selama. Pos anyway sa doka saimi nei bisi para aviation. Lo ma revolt nei doka orders sa ba pego gi gi infantry division nei. Sa man sita nei tau gi se zone na to many 25 infantry nei. Okay. Sa ginin na madiroga na permit na doka orders nei para aviation madiroga nei da ba pego gi 25 infantry. Podi stezo nei takke ma muzungu zona. Gumai into the saho na para on holungi aviation na banda. Ya. Lo ne moto Vietnam nei ma taleka todo. Pero ane mana no Vietnam nei. Pa mana ma taleka talu ma tatsu ma pego tatsu bengi ki 36 State Armor. Instead of infantry nei division no. Ne moto Germany zona matsogi zo. Tatsu ki 36 State Armor. Pusi itsobo ane homalumo gui paugun na division no. Gi 25th no. Afa itariamu gui gi durante nezo. Penena nei no si magang Lake Man nei infantry nei. Okay. Pembi mokkan nei tatiti sama pego gi mechanized unit. Di APC nei. Ma pego gi nei. Posaida bergi membukakan nei tatiti di APC. Bi side by side nei tau saya. Disi fanang kotot siap fanang gi na tau nei. Lo kotru nei na squad from A to D nei. Bravo, Alpha, Charlie dan Delta. Mandanda turun nei ki mechanized unit nei. Pos ada ki pos about 3 meses, 4 meses. Ma pego managonero gi APC. Di 50 caliber nei. Go managoner. Okay. Pos ga talo about tempo talo nei ki ne retire nei manuzungi si sei tsubutsugi zo nei. Pos go ma pega nei. Ido ke ote nei a pega ogi na position nei. Pos ne manazanzu tamal ne tempo nei. Commander gi APC nei. Ma sta bottizono term si driver nei. Pos go mana driver ni APC. Okay. Pos di stezo nei monona sta ki muzungu Vietnam. Ko en experiencia ane gaigi mas no mas bertahun na banda gui gi front line. Ya ne man matanulu dan nang nei. Okay. Apa experience sama ni man matam. Ane punya pura no paki di sega mana apa kisah. Pak bala dan unilever kelai mengugupu nei ta. Ada dogo i bom nei. Semau na ho gui pag na pati ane man gaigi amdu gi battlefield gi durante ni peligro na banda gi. Manami nei ni first calves ni mandane nei 25 first calves ni one of first. Airborne. Ko sinya on hasun nayon di put afa mas on hasu gui na tempo ane humuzungo gui na tempo za man matawagam zu par pense gui afa palo sangani zu di put edzo angen sinya on hasu. Iya afa experience amu gi durante nezo na experience. Zone na te gozone pa beasu tatesa no noyo nei no. Flashback. Kuna bana chino me go moli kampuingi nei. Okay. Pos usunya bisa podia sagone nei msigezo frano zan. Sago pa fana be me interview nei. Ma se pin boba ini nasune sai todu di sei di li nei ki papa se man motai. Ani di se punu segi nei no. On sente tigo moli nei zo masugi. Ade. Pos podia be stada be sangana fa sei
Sa mga uli bula man mautay ni. Ungan. Bula lo ke o paki ni. Sumauno ha. Ki ami ni sa ami infantry am ni. Ungan. Better than your first calf. Pues etu paugo sinin temui ko nina hasuho ni para i familia mu por ejemplo no ni gaigyo gi ujung za peligro za tiontungo ko hafa no. O aso la cosa ni si bos kai gi lo mo so aso. Ungan. Poteo ne poteo. Ta mga na muzungo gi no na tempo ta poteo. Zona manungyo ne gi sti kai gi lo gi. Gi lo ta na manda. Ungan gracias a Dios. Yeah. Magai. Za otunga na kulang mamakari para on haswa na fenomeni experience mo gi tatti na tempo za on experience jan li jon tungo lokisa sumano gi bandani i mamaki jan mamuno jan todeno no za timegena tauto no experience no lo Depende ne mona na mama pega sa magai sa ami ne magai kan infantry ne to tempo gai gi zungi. Na mona sange sei Raiban tagi senai 5 ton na truck senai tani ji 2.5 sange toru ne ne division la men infantry uzang ya lu tonu ne na mangai kan tada ne man hall man gin pai po ma be service i zwa equipment man azan zo man pusat aluzu. Buat sa hamzu paugu nu mandadanya después nu manyasaga hamzu gi sanhijung todi tempo ti manahalu hamzu gi alu mi base Again gan na tagi pau ma maintain ai zuma equipment. You know, posam le tal zuma supply ne posam chili supply pe zuna ma pusat aluzu. Kana gon un sumana sagan mami posezuna manano. Quanto talo ki sagan mami ya. Depende gi afa gua sanhijung. Angin afa gua gi otro banda ne mama gangan pau. Da mona pau zen supporti ne. Da gi durante angin benta sa mangaga gi hamzu gi fio no ko gua mas atungo mosia gi ujung ni ona ngongoko na para onga tsungi pat supopotio pategeno ko gua tegeno na atungo mugui na tempo. Bebe sa you know. Angitu supporti ka somo sepe mapuno o algo mapuno. On hasu ai haji nanya. Nana. Male. Este sa pode ne anona ne pa be fan man convoy ne pa ben you know te man patrol ne. Kagyo ne gi Brabu. Na you know na mechanized. Sange alfa sange uso. Por mo fane alfa ne pos tatatem ne. From man you know man Masiparam ne. I alfa company no manti mai. Quai ne lo consultizo tala ne Jesus. Apetiteo ne himself. Ne como government gyo ge Jesus ne. Pues ane despertamzo no gatsai mai ne i PC ne. Pues guagi about tres grano man motai ne. Jadi man matatatsan gi sai ne sa man maude ne gi i te man makan man maude ki po fanano tsagu. Pa fanano tsagu ne. Pas jadi man maude ne gi sai ne gi PC agi tres grano man motai ne pak ki mai. Sa gidatsa ne ni bizo ne buki trap ne. Man gof tom no. Oh ya. Nato le famuguno mi mama. Oh. Mama Tion tungo ko saka fai ne por papuno mercano. Mi madani super kono pau sa baba matanya ne. Staba mi pura got people ne zikire na man matai. Pasan gua tagi linazi mountain people ne. Tialum tonu ne na nasaka. Gua zile na from gun ne o
mama pupugi ni Amerikano. Okay. Ia buku trap mama nale buku trap. Jadi saya nama membatai ni Amerikano tema man pusman tema di papara ni apa ma malikana tu tsogi tu sa tsogi tu sta pautin tita ali na dos gini mekentus na dos gini. Apa itano para hagu ko makat di masyaw itano para on lola gue para un Kalau makan ni saman mega mesya man mega siya ti manahong ni. Pero men kagyo pia ni. Tagya na klase. To dia fama to tsogi ni kalau tagya tomorrow. You know. Lo pode man publinen so guess. Is ni Amerikano na mangof fosse ne si Amerikano lo te mari papara ni. Le zombie mi spupo pinino. Ko costumbre ni Amerikano ha no na hinasu pat apa mo. Tori ita ne sabi evangeni zai ne Amerikano. Lo Amerikano ne man pusman zo si ne na tatawis. You know te peran ni tapanisa ni usune ni guarda ma famali ma punuo. Lo Amerikano te ma zo gizo ne. Sige likona man mamata ni man pusman zo si. Prewa gini angin pada tak kempara na itu na angin tempun gera za guahani enemigo no sinyata songan na timan malamonya pa timan agui na tlasi lo matsotsogi afan man matagu no pamatsogi lo tito dudu giza siya mon ko guah experience mo te gano ni enemigo ka na on tungo na timagait na edzuna na hatsat liyo para apa puri gayo kita nunya para on Ai lo wana magan guk. Hamzu man magan guk. Sa kalau ni timur kanan ni matungan na timur kanan. So sa pilig niya na tao Indian o Tagalog o Ibu di rasa dan ikulot. Ikulot ni. Sa amin magan guk. Ni tagini pa ako na kulot ni. Lo manlatsin ni pumasangan zulo. Ambi siya. Si tauto ni. Gen lina otruna kasi faso masangan na lima pa kwento sa ni lima matini sa kwento ni po manabubu na kasi. Sige ni pa lo lugar ni kalau nak gigi gini ni giza kita nota lo pada migration dah publi ni ano usung sama mas pipen tu tamana pa pufalok lah ni peran ni je pamagono malamko ni je mamananai ni familia salapi pro po sacrifice pergolnya usap man publi ni lekta. Jadi sini man kai kibli ni sa amigo ni mananai ni salapi familia pro ma sacrifice tau ni o pergon sa pode kuasa salapi persia. Jadi makiri uno ke familianya. Segini tinungolnya. So, I don't know lo someone's matalaka itano pong na tempo na sa itano mamalika lo lektay inilala. Fa matalaka sa basta ni sina so ni mahalum ni. Sige talo puni tauto ni. Jadi gera tu ni na posisi nu no te pernah je mengagam Vietnam ni mana pun ke siapa di poma putih ini man Malik sana tahu
pen di baba ne On hungino na hinasu. I Ipara. pupute ya zona manalo para americano sa pumaputia I ziki man moli na tatawi ne I letai south ne in north right in north ne mangagi ziki ne tumututun sei tai kofa se americano na ma tunga fana manin tolu lo malik ken tolu nia ne sa paputetia I te man baba na tatawi ne Ko ganon sagi no lumibita za para on fatto tatti durante ni tempo mugi papa. ano sa mga ogista ke muzungu izana mana magi kinsidia sana pues izana gumupota te pagato Germany zoko itumo na Simon Germany pues ni muzungu se sababa bisaga ni lo ane ma contacto ni familia na stem ko nei no malalongu tegi nei za I ma atan nei kagina taputinane ni Nobel nei za kada sa matosuso nei potapaga makuni Nobel mopus I Nobel malik baladane sa stem ko ani nei matoso ni celu nei Gede polo matune I celu nei mazutia amko da mo pusidos nei lo matetene ale amko lam poinya nei sa dunia livti nei lo ombi la na sta amko lombi sa sa ganayon so fresh amko afamro ne komalago mono tagisia nei Tagi ne ame ne muzungu ne da staba babi really so ne lo le kama sangane po de amko ne zona le kubasta po da bi po tsagi se nizuk ne la betendi amko po sa me ne amko po se ni ko mai no bel ne zona man magai formula o da bana me ne amko sa me ma tetendi ne po motea papa ne ame no asisti amko I pomalu man mopus logo I pomalu ne man kagaya lo no pati tempo ne para tingitano malongo ne tagi mo malongo para su tumo matai ne Tabira hit tatti diri ni para ne staba hogi papa za Ani on sangana na kulang ni stotot baho ni paron hasudu da ko isinin temu ko no nina lamit good I hining gemmo jan kun todo lokki I kinin prendemo ni put apa on susedi ki papa za gaigio na ti lamino ti Taja no defecto mugin na zu na tempo da Unga god toko na idili ne Agent Orange okay zane isi korsono na ne posa magai na puti mga de Japon dili zane lo afata tsoge ne de bana ta ta kudisa jige malagunia pandata ne pata petei o tutauto lo Japon dili ne di sei jige mo sotobo Imas toto bago I only isia Oli se man mamoten san kun todo lokki io mamumuno ne sa bi fa betsoge ne anche tutsoge tu se pego mapuno so ni sta be peteo lo che ne lo fa betsoge If in English, si sta betsoge a fai te nagunia dia fa te nagunia na fa be peteo lo che sa lo mana petea ne ni mangagi gene ni militar ai ti sanya ne lo manda denya am to tempo
to parewa to do Yeah. tarea no. Ana faga ne mia to da ban. Fan keke kompli. Yeah. No. Isa masu go ne si zos na ma si sa na ana libur ne ki ti maling na lugar ne. Buenta sa mangai yam ju ki sani jung pagu no ti en bibira ham ju tatis taki mo na jan afa para en servi bi ujung no manasa gam ju gyal tono. As ya manasa gam ki. Todo Taki na afa na supply ne. Nga. Jana ma na ki base ne. Nga. Ki the mommy base. To Chile afa balago mommy mar ma pasan mo talo ne. Nga. Na gangis taki afa talo ne yo sa pa ben segwe ne. Manalo ne jan spipa ye amigo ne. Sige efficient mommy. Posa na fa mamagang ne na mensita na zulu ne. E manalo ne na zulu loke. Gala te ami mamagang lo manalo am sa pode ina maungu ki radio ne sa me. Nunca to di radio ki mangai ketus ne. Pos kala pago na taza pe me segwe ne. Al mapusan ne na zulu. Bulan ne segwe sa. Di mana sagang yung lugar sige manonam ne. Punya sosial lugar ni en agui. Ai. Tiga afsasu ye matam kuchi. Kuchi. Kuchi Benwa. Posa ulua Danang. Kasi za ni Kau saya guanu otrusia namanya moru ni ontungo gi papa ane staba ho. gi merkon na bana. Gi pandan mijo na gi alu mijo. Ne moto kuchi ne. Pa ben review i the momino. Ta paulam Danang ne. Ta tago mi Danang ne. Masalam ne gi kenadu. Si Mariano Zapako. Zi matai cilu pelani ginya gi tu sonis takte na tempo ne. Zapako sawana ne pas pasaram ne zir kenadu ne. Ezo sa ma draft ne. Lo manonel prewa na sakkan ni ma training am lo manonel malum ki sia ne ki militar ne. Lo prewa na sakkan. Lo ne ma desde state manaliam ne. Hasta que ne matau Vietnam. Zona maliam na dos. Za 25 infantry lo ke na do. Do sanya ne si sia ji mana ono lo ke man. Patrol ne. Man se set ambush. Sami ji mechanized unit ne. Se za leo gen si unu si lo sa motai si Francis William Marion. Si William Marion ne ko sta motai si sta be mam di 69 mana lem gi papa. Ste zote mana lem sa. Sa kasi na do sumodin leo gi papa. Ya. No, Guaha organization ni apa Augusti Vietnam Veterans gini za ko sumason oho guina grupo. Ma ogengo le lo kala makan. Sa te peona ne maso beni ne no. Sta pagu ni pabe setem muzungu gizungu masa. No sanya I mene pepenya ni tigo maleke sinentista ne. Te peona staba ne. Ane te mananazio ne ni sti. Si le tau go pe pilan ne. Pa ne manazi pagu ni sti. O to pi pagu pilan. Ele ne le kuni ste peona. Fia ne bisinu si wan kidisai toga wan kidisai. Ele ni interviews right. Fia ne sangane po de no sei. Kola na le za na go maliksa ngamba cholo. Mare ina tina di dansi kai gi kurso ke ne lumu sama. Ma play ni lumia. Oh si ja. Pues sangane kola na special esa tebe zawad no
maano geno sena na organization lo angin afon sita ne fasida lo benaya lo pa benagui kulan pakale kapota se sta gotre na granda ai Inobia pagod. Ako to ni obinulo la chimana ako ne si trade la lai nane zigi ba zubani ina sokkune gi ni nagangi ne mamalika lo ni nagangi kala na mana sudiko pa biastal tatiji te zabos a sibela ko gari do ku grande Afasya le esto son na ginin na suus isa hulo no Prometeo ne gi no ta guiza na mafatu na pinitehi gi mismo ginin guiza no ne sempre na fambi ai so da afa I mas un gosa ge adzuna tempo distiane unin listao gi durante todo I tempo mo afa mas un gosa gi na experiencia graças a Deus buzumu e nega gi yoga durante ni ai samalio tonu dan todo sei tu experiência ne obini malilio matai zi na trua ne zi matai amko da no siane ne zi tsunu le zi titagi ne gi papa ne no yeah pues detta si sos masine sa ana libione gi ne gi o papa tada maso gona Alex o compline e a famela go ga io bene poco ya mago fone a zona un compli ciao ne mo dai militar sa manilio ne no lugar ne nos ti guama ne Ilai mona ane un dingo I za Vietnam za para un parlaguato gi otru na lugar manu gato on Hanagui Germany to colas ito mokone gi Tresanius Germany okay lo ne stea come che passò ne gi te poco ne ne ma pegò ne Germany ma facendo come lago ne ben listata lo ne con gazawa lo anche ba ben listone mai ni malago la pomano gato malago mo le ko gato wai sa mo si yu ne sa bi am ko ne ni ma la longu mi da gua ne ma te telo jem lo go ke na foga ne bi sempre ga yu gi ne no la man ga yu si pesa North Carolina sta papa go ma le tai mo to papa ma fu dia ku ange sa ka su ne a di ngom gi lu ta di ngui ta no ne long ga ge wai ne ko tu di seti or sa mi papa Ana eu muzungo zon dingo Vietnam za mato gato ge za Germany hafa bidomo guigi para e zona tempo Matatsu gi 36 armor mana dai bon dai ban is 5 ton ne da go como koni is ne operatani pa ulu ne bomb motor na graphic view training go ne como koni lu perform a training toda mi lo que va a training lo Matatsu gi 36 armor ti the driver gi armor na that's me gi pa mana no go mana driver gi 10 ton ne 5 ton na ko ane manado no ni set bisham mugi papa gi de Vietnam ko mana matulai kai I razamu distia zona tempo distia ne amalo
Ja, maunga nei na matu Germany na mana spec 4. Okay. No ne kai ki papa nei private first class ni. Okay. Stava private nei muzungu kia basic training. Posa ne matu Vietnam automatic nei malayo ni PFC. Right. Private first class ni. Posa stiazo private first class ni muzungu nei matu na Germany na malayo ni spec 4. Specialist 4 ni. Okay. Is that senior result ni muzungu. Okay. Maling. Ini persistent tahu ni aja nu ada i experience mo List sta tsogi nei tolu I malago americano nei. Kung puesto na ho después de un dingo y lugar kung mafaisi no afaji mafananan fino military debrief no kung makonyo gato ge lugar para un maquintusi para Ya ponuzum. No ma processa pos ma makpa ya manauzunga ne. Ma nagupu gatu Japan. Pos ya Japan ne. Vaugi Guam. Pos marava Guam sa gatu no Travis Oakland ne. Pos ya Zulu sta gatu New Jersey. New Jersey sta gatu Europe. Germany ne. Pos ya Taki malatan todi zoku I naniu sa mago ki. Pos ya zani muzungo ne. Zani mi tiesu. Lo zao le ngina matasa litano ne. Lo sta pagule tempo ne kalan. Tigo malik sa sta man bibiu ne. Ane on planea na para on hujung ge servicio no afai hafasia isidin temo ni para on hasu ni para consolgue después. De mono. Ane está on tunga está na para o facto está una dia y para pon posa para on birao tati, por ejemplo. Hafasia ona hasu distiazo na tempo. Ane pabiuzu. Wa sune na pabisalga malgo. Lo ene te manayo ne ni. Zige mana uzu nei mana tana be para basta sa ma freshu ne. Na malada be nayo la fa malagomo. Koke. Ane pa faisino ne fa malago. Ko malago pa be station na wai. Sa bi 25 infantry na wai ne. Na pstetalai tisina de ko ko me klimbo tisina ni stand fresh it level pa penai ni ma fa malago ne. Fale ko fa ko me ni zona tisina. Na tisina sita bena nagotau North Carolina le kono. Forget it. Va bi tiesa pago. Pa me. Filma I ties ne pos. Na mana no. Muzungo pos be. A muzungo regi te sanius regi double terms right. Mana neo 90 days po mira tatitalo. Lo te togo izo ne. Pasta da be ala bi futso ge jaga futso. Mana ne futso ge port authority. Por me retire togo ne. Tapago, you know. Tapago pura ne pre familia to tapago. Lo, you know, agradeci ne sa o cumplir a família go ne para a família. Pues ne pago ne que van nala família ko te afa ne. Te man tatsaga. Te le ko na rico lo kwa pa família ko. Gua guma, sa de guma. You know. Ane mato tati gitu Guam. Yeah. Hafa bidamo dan hafa iun ini para
ane moto tati hawhai ko lolada si tatano gina tempo. La. Hawhai sinentine ni ane moto tati. Mago fiapku. Hawhai leknya. Nai, klase sa dosa balita lo. Ko sa ngahanya le ko tamonu gatu. Te kalan te unggi ne, sambi podigai gyogi papa ne. Ko met gur si juus ne. Da unggal ne kala pengi manai tayu papa ne. Sa mi ti maanyo matai lo mi ti manago pa bili famila konto di matai. Kita gini na testina ko se finatai ne. You know, gera na badan ni. Tigirau ne. Lapoda isawa sa fana malumu ne. Sampai debe na bis, you know, kumpli afai ne malumu sa sige malagunya. Di sini le kumungo. Sakan le kumungo ba preso sampai. Basta keto. Ti gai prume maho no pa ti gua no difectomuni para on biraho tatti para i civilian ta luna linala ko gua no Pebemo no taza. Ane mal muzungu ne. No Sele kuna gana kubi taftaf ke be. Bezi ti de pa betrau ne. So come di pa trau sampai sa international communication ne. No, esta casi para tanah Papua estilo ko guahasia atungo mo gini ajuna tempu no ni mana astungo am just paugusta masanganya na guahasia ni ajusa na beturonu se mangagi gini lo pudia tionis pipiana para pon na gof no brabo sinau no gi para faza no bentasa ona sisinya pagui para ona dayo aja para ona siguro na tion no nina sini ut mas no cina siga para fa no ko guahasya on hasu otru no ginen adzuna tempo ko gahana on hasu tati ko hafa tatap manu zuna kili zonu tagia lek munu ko la si adi tu is Ungano ya la sudauna gini gagiogi. Guasta man motai. Amse falani malami ma training ge basic ne. Fadan start result tenan man malala. Da 42 am na manami ya. Da chesa la. Ya. Dos na ge malisu da panagi malisu ge mangatsu mami. Gua matak dosam na gaga. Pagui tres na ge malisu ne. Ki toru ne mangigunya man militar ne. Tresa sa tenan. Posa ta pega na kotram sa goma na kotru ne. Ta fanan ba kana 50 samgi na tsumuru gi basic. Ta sta kotra tenan. Ze unu ne gaga ne. Mata sta lokizo. Mamage no man motai na atso mami ngano asa zu sena na klizonu na man sine man tinudangi tempung gera ne ai stisiati pegera ne man motai ji man you know man gai tsunu ne lo una asunu motai gera just Victor San Nicholas tatana lan Eda tungo ki bakala ne mapuno Vietnam. Ida mismo. Pagi pemalu ne mana pa Vietnam lo. Taza ne ti man cinudan ti man motai. Lekone na lanago malik si anafa ne. Te fanai tai. Sa gi manai teo ne. Ma upeo. Ma pateo. Sige na juna sweet jo. Torus ko daw mi malansi lo. Deko na mananay tayo kiso lagi. Toro ne masa mono gato ne. Nalagawa ni di pulbido ne.
siempre manaiteo por, Okay. pues that's it, no. Pues gitu dui tempo mungkin ini militar ko on isko sinin tiamun haset bio i militar. Enggak, serviu que 3 anos no Time tempo. Está pago, se serviu, sai, mananayo, né, gimes. Okay. Por aqui militar, né, isso. Enggak, serviu. Sama se bio ha loki atu ka gua hasa pina disisimu pago. Enggak, ana foge que go lo tempo. Tempo ne pa bemanai ni malago. Iset bisu ni on nananga kulan kun E tempo. a foge go ne Enggak. tempo. Kana 3 meses. Ja. Pude non na soni gini ni. Ti perioden staba ni na foge go ne. Enggak. Gana un semana, 2 semana, stagagi pagwa. Lo pago ne. Di tunggu ko polisi mengkai manai ne. Jadi na sangya di 100%, right? Sangya di privilege. Oh. Bulat privilege. Privilege na ye sina ma sister ki tomu health ne. Por sina malamo ki base. Sina mamano ne ki base ne. Ja, como seriado ni exchange. Jadi privilege lo i domu persenis, mananay domu persenis ne. Mananay ni persenis lo te matalaike domu persenis. Pada manaya privilege ne pun halum ki base. Hafamon gi dos ga omu ko gihina somu hafamon ko angin para omas maulik do tilung mona hafamas proprio para hagu para on manai. Ni adso. Taza musita. Ti mega gogo. Angon musita amut. Eza gogo. Musita no pabima, pabima li ne na fanu pabima. Ti per na reconoce. Lo pago na tempo ne. Kulan mamakan ne sa atman. Sta pamenali dan ni vie. Tinataka naoni pamenali dan mediku. Sta bati tagine, kofana tagine pago vie ne. Titunggu ko pode meke. Mo meke po masistine sa eji le tema manai ni privilege ne. So debe ano manai ni privilege sa deserve ne. Todos ne. Ja. I deserve ne. Yes. Lo mungana, pode meke ma por na tempo ta toni por ma. Ano na nagasta ki mata izo ne. Kasi. Pena ko kudi. Ti tagista bane. Posingo kosi pagi nevi. Tegi pagi nevu asto. Malu kana te go malik sa pago. Sta kolan mama dar dauni vie. Todo ye taiusha. Fa na tagi ni pago. Sta bati tagi. Ko man posa mami vie pasine. Certificat mezi militar ne vastu. Ma pa pasiviezo po ma liene, po ma malik. Kona podi zona ne vina kona man ma gusta ma assisti vie. Ti edi assisti lo l'electa ne ti sadik ne ma tsok. So vie ne man nating man pasimis na papasi tingi pago ma pego gista ne. Vie ne zo ma papasi. Pues le kuna ejuri me ne vine na kolan num sporsu pago ne no sé. Mari papa mana latak papa i para un amti para un serpino. Ai de. Sporsu. Ya estaba ne lo sta pago.
spazio. Ko guahana on la ngusenona suntugi para i kongreso but i tau i VA gwini ni mismo mangaigi Di Bali ni. di Bali. And ko zonena, you know, ana manu na si pogu a fada tagini pogu VA ni. Lunga ne a stiao i VA. Ti le ko na baba. Lo i knalam tinya ne ko lan spazio pogu. Pues gi para finakpotnya sti pagu David donkulu na sidus masina un tsotsogu sti para itsetui sti veterans historical project no ko guaha hafa malagomo para un sangan pagu ni hafa para ta discuti gwini pagu gi durante ni pintosta na dos hafa gai gi Da mas sta todo sto langos todo ye. Ya wa basangan. Okay. Zan pagu I ko guaha otru masinya para un sangan pudi experience muni este pagu na experience I esta homaktu pagu za biturano za esta kasion sangan na didi pudi experience hafa sia no sinya matsogwini para mana la maulek pat na mas no datsadik no I para por ma assistino za para un makudi ni hafa sia ginagagamu pat nisisidot mo. Te goa le jeta pa makudi ni. Todo lo que este ma serve na I militar. Deve lo que e todo do I veterano ni. Deve mo fa masistia te goa. Sa ma deserve lo que na I you know sa guai manana mangueira you know guai te mangueira lo stio ne. Maniano di militar ne. Ma sacrifice mais. Yeah. Ko hafa malagomo pansangan pudi I tau ni para o mahaso pagu ginin hagu isturiamo ko hafa sinya sangan pudi no. Ada pemasangan ni pede lama mangagaga ni. Da malaliam talum sen sa 5 anos talo na tempo ni. Sa kita tunggu na ko agupa na malaikit mapusin ni sa you know. Todo está pasando pa matogi. Magai. Jesus masi David. Da beno po betso. Esta polo da ta hutsum pagu kuntosta za tanak fakpua. Esta